আগামী 4 জুন সারা দেশে লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হবে। সেই দিন ত্রিপুরা রাজ্যের পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের ও পূর্ব ত্রিপুরা আসনের ফলাফল ঘোষণা হবে। পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের ভোট গ্রহণ হয়েছিল 19 এপ্রিল এবং পূর্ব ত্রিপুরা আসনের ভোট হয়েছিল 26 এপ্রিল। এই দুটি আসনের নির্বাচন অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে রাজ্যে। তারপর রাজ্যে স্ট্রং রুমে ইভিএম রাখা হয়েছে। আগামী 4 জুন 7টি গণনা কেন্দ্রে সকাল 8টা থেকে ভোট গণনা শুরু হবে। শনিবার সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই কথা জানান রাজ্য নির্বাচন দপ্তরের মুখ্য আধিকারিক পুনিত আগরওয়াল। তিনি জানান রাজ্যের 20টি স্থানে অনুষ্ঠিত হবে। PC-1 এর 30টি বিধানসভা বিভাগের জন্য 7টি স্থানে ভোট গণনা অনুষ্ঠিত হবে এবং PC-2 এর জন্য PC এর 30টি বিধানসভা বিভাগের জন্য 15টি স্থানে অনুষ্ঠিত হবে। দুটি স্থান শান্তির বাজার এবং বিলোনিয়া উভয় PCর জন্য সাধারণ। 4 जून को पूरे देश में पूरे लोकसभा की जो सीट्स हैं उनकी काउंटिंग की प्रक्रिया होगी। हमारे राज्य में भी 2 सीट्स हैं लोकसभा की। त्रिपुरा 1 वेस्ट जिसका चुनाव 19 अप्रैल को हुआ था और त्रिपुरा 2 ईस्ट ST सीट जिसका पोलिंग 26 अप्रैल को हुआ था। उन दोनों के ही पोलिंग शांतिपूर्ण ढंग से हुए थे और उनकी पोल्ड ईवीएम्स को स्ट्रॉन्ग रूम्स में स्टोर किया गया है। टोटल 20 लोकेशंस में ये स्ट्रॉन्ग रूम लोकेटेड हैं जो डिस्ट्रिक्ट या सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं। त्रिपुरा 1 वेस्ट में के जो स्ट्रॉन्ग रूम्स है वो 7 लोकेशंस पे हैं और त्रिपुरा 2 ईस्ट ST के वो 15 लोकेशन पे हैं। बेलोनिया और शांति बाजार उसमें दोनों पार्लियामेंट्री सीट्स के स्ट्रॉन्ग रूम हैं, इसलिए वो टोटल मिलके 20 बनते हैं।